कुछ कहना चाहते हो ईशान? অবস্থা মাটি দিয়ে বসা দিয়েছে, এত দূর আনে মাটি দিয়ে বসাইছে। প্রচন্ড বৃষ্টি, প্রচন্ড বৃষ্টি হচ্ছে। আমাদের এই যে অটো এখন রেডি, এখন যাওয়ার জন্যে। हाँ भाई लेके जाएगा ना हम लोगों को। কোনটা আগে ওটা? হাই যে চলো চলো। কোনটা কোনটা আমাদের কোনটা? भाई हम लोगों का कौन सा? सामने वाला है ये वाला? हाँ? एक साथ वो उसका एक साथ में जाएगा, एक साथ में जाएगा, एक साथ जाएगा ना? वो आएगा। अच्छा पानी पानी होगा थोड़ा सा। কিচ্ছু করার নাই, ভিজাতে হবেই জুতো। আসো আসো, চলে আসো কাকা, চলে আসো। লাগাতার 2-3 দিন বর্ষা হয়ে গেছে। हाँ 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 कोई बात नहीं, चलिए। बारिश में इधर पे भीग गए हम लोग, फिर भी जा रहे हैं। कोई बात नहीं, चलो टिकट विकेट ले लिए तो हम क्या करें। अभी तो वो जगन्नाथ का दर्शन करेंगे, बहुत काम करेंगे। अभी तक काम तो नहीं, ऐसे ही फोकट में घूमने के लिए आ गए, पिताजी के पैसे नष्ट करने के लिए। तो अभी ओडिशा में आए, वो थोड़ी वो जिधर पे लोग बैठते हैं ना, उधर से कह रहा था कि मैं साउथ इंडियन हूँ। मैं तो समझ में नहीं आया, मैं मेरे कौन सा एंगल से मुझे साउथ इंडियन लगता है। तो हम लोग ये वाला दुख सुख भी हुआ कि हम लोग इंडियन तो दिखते हैं। कोई बात नहीं, चलो जाते हैं, जाती है। मैं ফার্স্ট টাইম আমরা ওয়েস্ট বেঙ্গলের বাইরে আসলাম। কোথাও सॉरी वेस्ट बंगाल बोल, हाँ वेस्ट बंगाल के बाहर आया हूँ फर्स्ट टाइम। इधर पे मज़ा आ रहा है, पर बारिश रुक जाए यही चाहते हैं हम लोग। जल्दी जल्दी से बारिश रुक जाए यही चाहते हैं, और क्या कहूँ। बाद में कहते हैं हम लोग, क्योंकि ऑटो में हैं हम। अभी ये भैया जी ने हमको ले जा रहा है, और सामने भी एक भैया जी है। चलो देखा, जय जगन्नाथ। देखिए पानी पानी हो गया, पानी पानी हो गया। अरे इधर इधर क्या हो गया? बहुत बारिश हुआ। রাখতে সমস্যা দেখো কত রকম হয়। এখন আবার আমরা কোনো রুমই পাচ্ছি না, মানে কেমন অবস্থা। তাই আমরা রুম খুঁজে বেড়াচ্ছি এই সমুদ্রের পাশ দিয়ে। এরকম অবস্থা আমাদের, স্যাড, খুবই দুঃখজনক। যদি ইডলি ধোসা দেয় বেশি বেটার হবে, কারণ বাবা বাবা খেতে চায় না এই জিনিসটা। আমার ভালো লাগে, আমার ভালো লাগে। সামনে ওই যে সি মনে হচ্ছে যাই, কিন্তু অবস্থা নাই। हेलो बंधुगण, हम लोगों को एट लास्ट होटल मिल गया। अभी हम जिस होटल में है, समुद्र हेलो गाइस, हम लोग अभी समुंदर के पास है। बहुत बारिश हुआ इधर, फिर भी देखते क्या करना चाहिए हमको। अभी खाना खाना खा के उसके बाद निकलेंगे
उधर उधर से हम उधर वो काला वाला वो वाला में हम लोग का वो ऑटो है, देख सकते हो वो काला वाला। हाँ, उधर उधर से हम इस तरफ से आके ये वाला होटल पे अभी रुके हैं। 26 तारीख के रात में निकल जाएंगे इधर से। 2 रूम लिए हैं हम लोग। इधर देख सकते हैं श्री कृष्ण गोविंद। इसमें आंटी लोग रहेगा और हम लोग शायद इसमें रहेंगे। ये वाला तो हम लोगों का है ना, इसमें रहेंगे। दिखाई दे रही जो मस्ती, देख सकते हैं बहुत हवा चल रही है इधर। रंग बिरंगे बिल्डिंग है, इसके अंदर हम लोग अच्छा लगेगा। রান্নার উপরে উপরে আলাদা কিচেন করে দেবে, থালা ঘটি বাকি যা লাগবে সব নিজেদের ইয়ে করে নিতে হবে, ভাড়া করে নিতে হবে। আচ্ছা, তুমি কি গাড়িওয়ালা ভাড়া দিয়ে দিয়েছো? না, বললো না তোমাকে, কিন্তু সেটা বলো তুমি। চলো টাটা। এখন অনেক ঝামেলা আছে, সেগুলো কমপ্লিট করে তারপরে কথা বলছি। টাটা। এদিক দিয়ে এসে আমরা এখন নিতে আসতে হচ্ছে রান্না বার করার জিনিসপত্র। এই যে, কারণ আমরা এখানে রান্না করে খাবো। সবই পাওয়া যায় এখানে। যদি আপনারা রান্না করে খেতে চান, ঠিক আছে, 2 রকম উপায় আছে। একটা হচ্ছে ওজন করে নিতে হয় গ্যাস, অর্থাৎ ওইটাকে বলা হচ্ছে এই ওজন হিসাবে, অর্থাৎ ছাড়া ছাড়া হিসাবে। আর একটা হচ্ছে এই ইয়ে হিসাবে নিতে হয়। আর একটা হচ্ছে এই আনলিমিটেড। আমরা আনলিমিটেডের মধ্যে আসছি নিতে এগুলো, ঠিক আছে। আনলিমিটেড গ্যাস, আনলিমিটেড সুবিধা থাকবে সবগুলোই, ঠিক আছে। এই দেখতে পাচ্ছেন এরকম সিলিন্ডার মিলিন্ডার দিয়ে দেবে আপনারা। আর যদি মনে করেন যে আমি ওজন করে নেবো, এই যে ওজন করে নিতে পারেন। নানান সমস্যা সুবিধা আছে, মানে যার যেভাবে খুশি এই আর কি। তো আমার মতে ওজন করে নেওয়ার থেকে ইয়ে নেওয়াই ভালো, কারণ আর একটু দামাদামি করলে পরে, ঠিক আছে, একটু চাইবে 1500 টাকা ওরকম চাইবে, ঠিক আছে। সেই জায়গাটায় আপনি একটু দামাদামি করবেন। দামাদামি করলে পরে 1100 বা 1000 টাকার মধ্যে ওই আনলিমিটেড যেইটা সেটা দিয়ে দেবে। আনলিমিটেডটা নেওয়াই ভালো, ঠিক আছে। যাই হোক, জয় জগন্নাথ। অনেক কিছু দেখার আছে, সাথে থাকুন, পাশে থাকুন। টাটা। চলো 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 চলো। আর দেখতে হবে না, বৃষ্টিতেই শেষ করে দিয়েছে। সুন্দর দেখবেন না, ড্যান্স দিয়েই মানে আর্ধেক ইয়ে করে দেবে। দাঁড়ান একটু লাইটটা বাড়িয়ে নি। হ্যালো বন্ধুগণ, আমি এখন আছি ছাদের উপরে, অর্থাৎ যেই রুমটা আমরা ভাড়া করেছি সেই
তারই ওপরে, মানে ছাদে, সেই বিল্ডিংটার ছাদের উপরে। আর আমি এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি সমুদ্র। আর ওই যে এই পোস্টারটা সমুদ্র, এটা একটা গির্জা। আর এই দিকটা দারুণ লাগছে, মানে আপনি চোখের যেই মায়াটা বলে না, চোখের দর্শন, সেই দর্শনটা দিয়ে যদি দেখতে না, চোখ দিয়ে দেখাটা অন্যরকম একটা ফিলিং। दिल भर जाएगा, दिल उदास मन वो भी शांत हो जाएगा। इतना सुंदर दृश्य है इधर पे, खाली देख देख के वाव वाव कहोगे। वाव, क्या देख लिया हमने। नींद भरी आंखों में कुछ बेकरार लम्हे हैं, नींद भरी आंखों में कुछ बेकरार लम्हे हैं, कुछ नहीं कर सकते हम क्योंकि पापा के पैसे में पले बड़े हैं। देखो तो উপরে সুন্দর একটা দৃশ্য। দেখেন, এই যে আমি এটার উপরে উঠে বসে রয়েছি। দেখো, সমুদ্রে যাওয়ার পরিকল্পনা ছিল ঠিকই, কিন্তু চারিদিক দিয়ে খালি